Effetti nos expect. Filium sum nobis obsidum dare. Sie bestattet. Wir holen uns unsere Tribute zurück. Ihr wollt doch nicht den... Wo Blut fließt. Du hast Volkins Familie bestanden. Lass uns warten. Ich sehe nur eine... Auf unsere Seite. Welche Seite? Eines Tages untergehen. Menschen. Selbst die Götter. Bangsa barbar pelan-pelan melakukan perlawanan kepada Romawi yang memperalat mereka, terlebih setelah bangsa Romawi merampas harta benda dan bahkan mengeksekusi mati beberapa orang daripada suku Cherusci. Meski itu adalah ulah Volkwin dan Tusnelda yang telah mencuri simbol kehormatan Roma berupa elang emas. Tragedi itu menandai perang antara Roma versus barbar. Tetapi drama dimulai ketika 3 orang sahabat bertemu, ketika dunia sudah berubah dan mereka menjadi musuh, meski di hati kecil mereka masih terjalin rasa persahabatan. Tetapi ideologi itu akan diuji selama perang yang harus mereka perjuangkan. Dan inilah kisahnya. Sebagai awal film, terlihatlah orang tua Volkwin yang mati karena Volkwin yang telah mencuri elang emas Roma. Tusnelda menatapi mayat itu dan karena tak tega, dia mendekat kepada kepala suku Cherusci untuk mendesaknya menurunkan dan agar dikubur dengan layak. Tetapi itu bukan hal yang mudah mengingat ancaman Roma yang akan menghukum mati kepada siapa saja yang berani menurunkan mayat itu. Sehingga kepala suku depresi dan mengusir Tusnelda. Tusnelda yang keras kepala lantas meraih kampak dan hendak menurunkan mayat itu. Sehingga sang kepala suku datang dan sepakat untuk menurunkan mayat itu. Sementara di beranda rumahnya, Segestes, sang penjilat, menatap dengan mata yang sinis. Hängt sie ab. Sementara di Roma, Ari telah bersiap untuk menjalankan misinya, yaitu membawa kepala sang pencuri elang emas, yaitu Volkwin. Tugas yang sangat berat, mengingat Ari masih menyayangi Volkwin sebagai seorang sahabat. Tetapi demi memastikan Ari menjalankan tugasnya dengan baik, dia ditemani prajurit lain atas perintah Varus. Varus yang merupakan senator Roma dan sekaligus ayah angkat dari Ari. Dan perjalanan berburu kepala Volkwin pun dimulai. Saat Ari sedang di perjalanan, di belantara hutan entah di bagian mana, Volkwin dan kawanannya sedang bersembunyi. Dan tak lama kemudian, Ari serta rombongannya tiba di suku Cherusci dan menyaksikan mereka sedang menurunkan mayat. Segestes senang dan segera mengambil tempat untuk mencari muka. Tetapi tak terduga, di depan prajurit lain, Ari turut menghendaki penguburan layak atas mayat itu, meski ditentang oleh prajurit Roma yang lain. Holt sie von den Kreuzern, bestattet sie. Domine. Ich habe ihn gewarnt, Varus Befehl zu missachten, aber sie hatten schon... Segestes. Du hilfst ihnen. Volkwin dan kawannya menyusun rencana untuk mengumpulkan sekutu demi melawan Roma. Warum suchen wir uns nicht Verbündete? Und rächen uns. Dan mereka menemui suku Brusteri yang dikenal sangat membenci Roma. Apalagi karena sebelumnya kepala suku Brusteri dihukum mati oleh Roma. Dengan sedikit canggung, Volkwin dan kawanannya tiba di suku Brusteri dan disambut oleh kepala suku baru. Ternyata meskipun kepala suku yang masih baru, mereka tetap disambut dengan baik. Du hast die Augen deiner Mutter. Ihr könnt bei uns nächtigen. Hast also den Römern einen Adler gestohlen. Sehingga mereka dijamu dengan makan malam dan minum, sambil mereka menceritakan penculikan elang emas yang seolah menyulut semangat mereka. Sie steht mit den Göttern in Verbindung. Tusnelda, das ist eine wahre Kriegerin. Und wir waren umringt von Legionären. Wir werden kämpfen. Ins Kreuz genau.
Sementara di suku Serusci, Tusnelda sedang memandikan adiknya, dan di tempat lain Ari bertemu ayahnya dan menanyakan keberadaan Volkwin untuk menuntaskan tugasnya. Wo ist Volkwin? Verschon ihn. Brauche seinen Kopf. Zum Wohle deines Stammes. Tetapi kepala suku itu mengaku bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Volkwin hingga malam pun tiba. Atas izin Ari, mayat yang tadinya disalib akhirnya dimakamkan dengan layak menurut kepercayaan mereka. Tetapi tiba-tiba adik Tusnelda seperti sedang dirasuki sesuatu dan tertawa di pemakaman. Dan di saat bersamaan, prajurit Roma menemukan jejak keberadaan Volkwin, dan segera Ari beserta rombongannya pun bergerak. Tusnelda yang kebetulan menyaksikan itu hendak ikut untuk menyelamatkan Volkwin, tetapi ayahnya datang dan mengikatnya agar tidak kemana-mana karena dirinya harus diserahkan kepada Hadgan, yaitu kepala suku Cetti. Dia hendak dijodohkan kepadanya. Du wirst Hadgan heiraten. Du wirst vernünftig werden. Berpindah ke Volkwin. Ketika mereka terlelap tidur, tiba-tiba Volkwin merasakan ada sesuatu yang aneh di balik pintu. Dia pikir itu adalah kedatangan musuh, tetapi ternyata hanya seekor babi yang tidak berarti apa-apa. Tetapi alih-alih bahaya dari luar pintu, musuh yang sebenarnya ada di sisi mereka sendiri. Ternyata suku Brusteri telah bersekutu dengan Roma sehingga mereka juga akan memenggal kepala Volkwin demi mendapatkan hadiah dari Roma. Ternyata kematian kepala suku yang lama telah merubah segalanya dari suku Brusteri menjadi pengkhianat. Dengan segala upaya, Volkwin berusaha menyelamatkan diri dan atas pengorbanan seorang kawan, Volkwin pun berhasil lari dan menyelamatkan diri. Du hast sie verraten. Du hast ihnen Gastrecht gewährt. Einen guten Preis gezahlt. Dann sag es jetzt. So seist ein besserer Reik als ich. Sementara di suku Serusci, adik Tusnelda semakin kacau dengan membenturkan kepalanya ke tiang, sehingga sang ibu berniat untuk menghabisi nyawa anaknya demi menyelamatkannya dan membebaskannya dari siksaan selama hidupnya. Tusnelda tahu kalau adiknya dalam bahaya, tapi apa daya dia dalam kondisi terikat. Dia pun membujuk ayahnya untuk melepaskannya. Di tebing, adik Tusnelda akan segera jatuh, tetapi sang ayah luluh atas bujukan Tusnelda sehingga melepaskannya. Tusnelda pun berlari menyusul adiknya, tetapi adiknya benar-benar sudah di ujung kematian. Untungnya di saat yang tepat Tusnelda tiba dan adiknya pun selamat. Tusnelda marah pada ibunya, tetapi ibunya membela dirinya bahwa itu dia lakukan atas dasar cintanya karena dia tidak tega melihat anaknya tersiksa setiap harinya. Sementara itu, Ari masih di perjalanan memburu Volkwin, tetapi prajurit Roma hanya melihat jasad teman Volkwin, sementara Volkwin sudah tiba di sebuah hutan yang dipercaya keramat sehingga tak seorang pun yang mau ke sana. Volkwin memanfaatkan mitos itu sehingga hutan itu akan menjadi tempat aman bagi mereka dari kejaran prajurit Roma. Genau das sind wir doch jetzt. Hat jemals den dunklen Grund betreten? Na, immerhin folgt uns hier niemand. Tusnelda lantas menitipkan adiknya ke biarawati karena merasa tak aman jika adiknya berada di rumah. Sementara ibu Tusnelda pulang dan menyaksikan Hedgan sudah ada di sana. Hedgan datang untuk menagih janji untuk membawa pulang mempelainya. Tapi Segestes dan istrinya kini dalam masalah besar karena Tusnelda berada di luar dan tak kunjung pulang. Würden sie dir gerne geben. Versteh doch, Regatkan. Ich bin den ganzen Weg hergeritten. Ari masih mencari Volkwin. Terlihat mereka sedang beristirahat di dalam hutan. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari mereka berhasil menangkap salah seorang daripada rekan Volkwin. Setelah diinterogasi,
Akhirnya Ari pun mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Volkwin. Ari pun menuju hutan keramat yang dimaksud. Versteckt sich Volkwin im dunklen Grund? Komm fast in Profikiskim. Saat Volkwin dan kawanannya sedang asyik bercengkrama, tiba-tiba tombak datang menyerbu mereka sehingga sebagian daripada mereka pun tewas. Prajurit Roma tiba menyergap mereka dan pertarungan pun tidak terelakkan. Pihak Volkwin terpojok, rekan-rekannya tewas hingga tersisalah Volkwin seorang diri. Ari berdiri di depan Volkwin yang tidak berdaya dan mengingat bahwa misi Ari adalah membawakan Varus kepala Volkwin. Ari pun diperintahkan wakilnya untuk segera memenggal kepala Volkwin dan pedang pun diayunkan. Tetapi ketika pedang itu diayunkan, tidak terduga Ari malah menyerang prajuritnya sendiri dan memilih untuk menyelamatkan Volkwin. Dan film Barbarian Season 1 episode 3 pun selesai. Du hast die Augen deiner Mutter. Ihr könnt bei uns nächtigen. Was also... Genau das sind wir doch jetzt. Habt jemals den dunklen Grund betreten? Na, immerhin folgt uns hier niemand. Gedung, Konfige. Terlihatlah Ari dan Volkwin di hutan dengan api unggun. Dan tak lama kemudian, Thusnelda tiba dan menemui mereka. Dan bertemulah mereka 3 orang sahabat. Und dann tötest du deine eigenen Männer. Du kämpfst für Rom. Ich bin Präfekt der römischen Reiterei. Ari akan mengobati luka di lengan Volkwin sehingga memanaskan pedang untuk mempercepat pengeringan luka pada Volkwin. Namun suara Volkwin yang kesakitan membangunkan seorang prajurit Roma yang ternyata masih hidup. Percakapan semakin mendalam soal tindakan Ari yang membunuh prajuritnya. Kämpf mit uns. Minta agar Volkwin menghilang karena Ari akan membawa kepala orang lain demi membuktikan kepada Varus bahwa Volkwin telah tewas. Willst wirklich zurück nach Rom? Wir werden uns nicht wiedersehen. Sucht euch einen Ort ganz weit weg von hier und fangt ein. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Varus will nur deinen Kopf. Setelah Ari pergi, Thusnelda dan Volkwin menyusun rencana baru, yaitu menuju ke suku Brusteri untuk menawarkan kembali perlawanan pada Roma. Padahal suku Brusteri adalah suku yang nyaris mencelakai dan membunuh mereka sebelumnya. Tetapi kini Volkwin dan Thusnelda yakin akan mempengaruhi mereka karena mereka akan memberi hadiah berupa baju perang, perisai, pedang serta kuda-kuda perang, hasil rampasan mereka terhadap prajurit Roma yang telah dihabisi sebelumnya. Dan berangkatlah mereka. Sie halten dich für eine Seherin. Nicht alle Brukterer. Fürchtet die Macht der Götter so sehr wie die Brukterer. Setelah perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka pada suku Brusteri. Kepala suku Brusteri pun bertanya-tanya mengapa mereka berani kembali,
padahal sebelumnya mereka sudah nyaris dibunuh dan dikhianati. Volkwin dan Tusnelda pun menyampaikan niatnya untuk tetap bekerja sama melawan Roma, dan sebagai hadiah mereka akan memberikan hasil rampasan perang dari prajurit Romawi. An den Römern? Ja. Wieso sollte ich nicht gleich deine Waffen nehmen und die Belohnung auf deinen Kopf gleich dazu? Die Waffen erbeutet haben, können wir uns noch... Wir haben euch jetzt viel mehr zu bieten als nur die Belohnung für überfallen die römischen Patrouillen. Gemeinsam Vorgänger ermordet. Euren Reich. Holen uns unsere Tribute zu... Warum wollt ihr meinen Kopf und nicht den... Varus ist weit und du bist hier. Namun ternyata usaha mereka gagal. Kepala suku Brusteri lebih mengharapkan hadiah dari Romawi karena tentu saja hadiah dari Romawi akan jauh lebih besar. Artinya, kepala suku Brusteri tetap menginginkan kepala Volkwin untuk dipenggal dan dibawakan pada Varus. Chaos pun terjadi, namun secara gesit Volkwin lantas meraih tombak dan menusuk jantung kepala suku Brusteri hingga tewas. Orang-orang di sana pun murka dan hendak membalas Volkwin, tetapi dengan kemampuan retorika oleh Tusnelda, dewa akan mengutuk mereka jika melukai Volkwin. Katanya, Tusnelda berbicara soal dirinya yang terhubung langsung kepada dewa. Lambat laun orang-orang Brusteri yang percaya kepada Tuhan itu terpengaruh dan percaya pada Tusnelda. Tusnelda semakin melancarkan kata-katanya hingga akhirnya mereka mendapatkan kepercayaan dari suku Brusteri. Bahkan Tusnelda melantik kepala suku yang baru dengan retorikanya yang hebat. Volkwin hat euch alle gerettet. Eure heruskischen Brüder verraten. Euren Verwandten und euren Gast. Wo Tod ist auch Leben. Dich. Du hast das Zeichen Donas getragen. Dich und dich. Auch du hast. Sementara itu di Roma, Varus kedatangan tamu yaitu kepala suku Suresci. Maksud kedatangan kepala suku itu adalah untuk bernegosiasi soal upeti dan pajak, karena mustahil untuk memberikan itu di saat suku Suresci sendiri dalam kelaparan. Apalagi bagi suku Suresci, mereka layak mendapatkan simpati karena di masa lalu kepala suku Suresci telah memberikan putra kesayangannya untuk dilatih di Roma sebagai prajurit. Tetapi kata-kata kepala suku Suresci tidak membuat Varus bergeming. Dia tidak membebaskan satu suku pun bebas dari pajak dan bahkan mengatai kepala suku Suresci tidak becus, sehingga Varus ingin mengganti kepala suku Suresci, menggantinya dengan yang lebih layak karena Varus memiliki calon yaitu Ari. Mach Platz für deinen Sohn Arminius. Arminius etwas schuldig. Arminius zum Anführer meines Stammes machen? Unfolgt dem Vater erst. Vater weg ist. Kepala suku Suresci pun pulang dengan beban pikiran yang berat. Terlebih bahwa aturan di sana bahwa kepala suku tidak akan digantikan sampai kepala suku itu mati. Sehingga kepala suku itu berniat membunuh dirinya demi menyelamatkan hidup rakyatnya dan membebaskannya dari penderitaan. Dan kepala suku Suresci meninggal dengan menceburkan dirinya di dalam lumpur dalam di sebuah hutan. Alles wird eines Tages untergehen. Die Tiere, die Sterne, der Wolf, die Menschen, selbst die Götter. Es wird eines Tages untergehen. Der Wolf wird kommen. Er wird die Sonne verschlingen. Alles, was beginnt, kann enden. Kabar kematian kepala suku Suresci pun tiba di warganya. Sementara di saat bersamaan, Ari pun tiba dan membawa kepala Volkwin di hadapan Varus. Kepala yang sesungguhnya palsu. Jorum dux erat Volkwinus Wolfsberg. Munere meo tantum sum perfunctus. Atque omni ex parte pem meam non esse deiecaturus. Ari menghadap ayah angkatnya. Ari meminta agar dirinya dikirim untuk bertugas di kota Roma atau di wilayah manapun yang jauh dari jangkauan suku barbar. Itu Ari minta agar dirinya bisa jauh dari sahabatnya dan jauh dari suku barbar yang sebenarnya dia tak ingin lukai karena dirinya pun sebenarnya adalah suku dari barbar.
Tetapi jauh dari yang Ari inginkan, Varus ternyata telah memandatkan dirinya untuk menjadi kepala suku Serusci yang baru, dan bahwa kepala suku Serusci telah meninggal. Sorte meam. Roma menol redibis. Poteris Romam quam optimenava. Arminius rex ceruscorum est rex gentis tuae fieri. Utem sum tibi quod aborigin est tuum Armin. Hoc est fatum tuum. Ari pun frustasi dan merenung sangat dalam, hingga tiba-tiba kabar bahwa salah seorang prajuritnya yang menemaninya memburu Volkwin tempo hari ternyata masih hidup. Ari pun kaget karena jika prajurit itu masih hidup, maka kebohongannya soal kematian Volkwin akan terbongkar. Ari pun segera bergegas menuju prajurit itu dan membunuhnya. Sialnya, prajurit yang lain yang bernama Tallo ada di sana dan melihat tindakan Ari itu. Sementara di suku Serusci, Segestes sang penjilat memanfaatkan kematian kepala sukunya untuk melantik dirinya sendiri dan menggantikan kepala suku yang lama dan menjadikan dirinya sebagai kepala suku yang baru. Unser Stamm braucht einen Reck. Dan dia pun berpesta untuk merayakan jabatannya. Segemer war ein starker Mann, sein Leben geopfert für den Frieden. Als euer Reik werde ich für... Sieht mich als seinen Freund, das wisst ihr. Mit ihm verhandeln. Genosse der Römer. Auf friedliche Zeiten! Auf friedliche Zeiten! Reik, der Herr... Keesokan harinya di Roma, Ari memanggil prajurit yang melihatnya membunuh prajurit lain, hingga melarangnya untuk mengatakan apapun soal apa yang Tallo lihat. Hast du mit irgendjemandem gesprochen? Spreche nicht von Dingen, die ich noch nicht ganz durchschaut habe. Dann ist es wohl klug, nichts zu sagen. Klugheit zahlt sich immer aus. Dan di saat bersamaan, Varus datang dan menyaksikan putranya telah siap berangkat ke Serusci untuk menjadi kepala suku dan setia serta mengabdi kepada Roma. Dan berangkatlah Ari dengan prajurit yang sudah dipilihnya, termasuk Tallo. Setelah beberapa lama, mereka beristirahat dan makan siang di dalam hutan. Sambil mereka bercakap, antara Ari dan prajurit yang melihat aksinya membunuh prajuritnya sendiri. Pembahasan mereka pun semakin ke sana, yaitu ke arah bahwa Ari ingin melawan pada Roma. Ari berani mengatakan itu karena Tallo dikenal membenci Roma di hati kecilnya. Tallo hanya tidak memiliki keberanian yang besar karena merasa sendiri. Die Römer spielen uns ihre Freundschaft nur vor. Plant ihr eine Meuterei? Was? Du und deine Männer. Und da planst du keine Meuterei? Wie kommst du darauf? Dan setelah mereka beristirahat, perjalanan pun dilanjutkan. Dan akhirnya mereka tiba. Mereka tiba di suku Serusci dengan menyaksikan bahwa Hadgan ada di sana. Belum surut dari niatnya untuk membawa paksa Tusnelda untuk menjadikannya istri. Tetapi kedatangan Ari membuat Hadgan menggantung niatnya dan Hadgan pun pergi. Jeden Tag, der vergeht, an dem ich meine Braut... Willst du dich mit Rom anlegen? Danke, Arminius. Ari pun menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk menjadi kepala suku baru atas mandat dari Kekaisaran Roma. Dein Vater hat dich für den Frieden gegeben. Versammelt das Dorf. Herr Ruska, ich bin der Sohn des Segemer. Ich werde euer neuer Reik sein. Und der rechtmäßige Nachfolger meines Vaters. Ari pun mendatangi dua sahabatnya untuk menyampaikan niatnya itu. Tetapi demi melancarkan niatnya itu, Ari harus mempertegas kembali identitas barbarnya karena dirinya kini tidak memiliki cinta yang diperoleh oleh suku barbar yang lain. Oleh karena itu, dengan menikahi salah satu dari suku barbar akan membuat mereka bisa diterima oleh suku-suku lain. Sehingga dengan menikahi salah satu dari suku barbar,
itu akan membuat dirinya bisa diterima oleh suku-suku lain. Eure Feinde sind meine Feinde. Ich bin jetzt bereit dazu. Ihr wolltet, dass ich an eurer Seite kämpfe. Dan Ari meminta Thusnelda menjadi istrinya, yang lantas membuat Volkwin marah karena Thusnelda adalah kekasihnya. Dein Römer tötet keine. Wir vernichten alle Römer. Ich habe gesehen, wie er gegen seine eigenen Männer gekämpft hat. Aber für ein Bündnis musst du dich beweisen. Wir jagen keine. Diesmal holen wir uns gleich den Wolf. Stämme sind zerstritten. Und Nicht für einen Römer. Und deshalb musst du mich heiraten. Tepat ketika kepalan tinju Volkwin mendarat di muka Ari, film Barbarian season 1 episode 4 pun selesai. Wah, seru sekali. Seorang anak kecil yang berdarah barbar dididik dan dibesarkan di Roma sebagai prajurit tangguh yang dipaksa untuk melawan tanah kelahirannya sendiri. Hingga suatu hari dia tumbuh dewasa dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah langkah yang sangat besar, dan saksikan kelanjutannya. Sekiranya konten ini menghibur, jangan lupa untuk like dan langsung subscribe saja agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya dan agar kami terus bersemangat membuat review film untuk menemani teman-teman abstraksi sekalian. Terima kasih telah menyaksikan review ini. Sampai jumpa dan Und der rechtmäßige Nachfolger meines Vaters. Der euer neuer Rex sein.